Good morning, ready na kami. Ayun, sila. Nandun na sa sasakyan. And then ang aking sister, ayan na, magsushoes na siya. Ang mami Sara ko, ready na, maaga yan nagising. May alarm clock yan. Okay, go na. Mara! Mami, ilap. Emote din siya. Wala na. Mara! Kakaba. We're going. Ito pala. Tama. Ayun mo, nakalagay siya. Good morning! Ganyan eh. Pwede ba? Pupunta ko doon. Pwede sa sakyan. Dito na kami oh. Ito ang sister ko. Ah, bye! Hi! Well, about it, yan nakadress. Aglo. Nakadress yan. Kumusta ang mga people dyan? Wow, si partner. Photo. Sige, picture tayo. Send ko kay Toy. Papa-register. Kunwari register, pero magbabayad lang. Kuya! Dito? So, kakakit pa kami dito sa gas kasi kabayad ko. Yun o. Sila nakabono. Oh, sa environment. Kumin ko na lang. Kaya mag-break. Kasi lang naman. A matter of 10. Mababa ka pa. Yun lang yun. Okay yan. Ayaw mo. Matter of 10 pesos eh. Dahil wala na sila. Matter. Paparegister na. That's tayo dito. And 13 first. Si Amara Freeze. Okay. Later. Sorry. 13 including the driver. Ay, driver po natin ng Archila po. Okay. Ay, day 12 lang po. Wala po senior PWD sa loob. Ayan ang dalawa eh. Senior. Dalawang senior. Isang bata. 3 years. Ay, 7 years old. Yeah. Ayan, alam niya na. Tawag. Oh my God. Ano to? Wait. Oh my God. Oh. Ay!
Diyos ko, ang daan. Pabulusok talaga, oh. Pero okay naman dito sa baba. Yung bahay. Oh. Talaga siya ang pababa. God. Ito yung parking. Ayun, doon daw. Ayun pa yun. Yun, malaki na. Anong oras na po? Naka-ano sila, mami? Hindi na. Surprise naman natin, no? Yeah! Happy Mother's Day! For you, Sarah. Oh, wow! And then, for you, Lomi, asan ka na? Lomi! For you, Ate Mai. Yeah. And po, ano ba yung kay Ate Mai? Ay, ito pala kay Ate Mai. Ito kay, for you, Lomi. Thank you. Sister, for you. For you. Yan, kayo lima. For me. Picture kayo. Picture na lang. Ami, ayaw. You gave mommy Baka picture na mga mothers. Game. One. Smile. Smile, Amara. Yan, picture. 1, 2, 3. Okay, another. Okay, nice one. Good job. Happy Mother's Day. Okay na. Thank you. Hoy, picture. Box picture mo. Happy birthday, happy Mother's Day. Oh, gabi. Malayo. Mama Barbs, saan ang ticket mo? Ticket mo, Mama Barbs. Okay. Gora na. Malayo daw kasi yan 5 hectares. Ay. Tapos meron daw part daw na may CR, mag-CR na doon. Pero sa gitna yun. Gitna pa. Hindi mag-CR mo Ay, di pa. Kaya pa. Kaya pa. Andy ang coffee, pero yung bread, one at isa lang. Okay. Bawal daw mag-pick. Pwedeng hawak, picture, pero bawal mag-ano. Yan po yung stop. Okay. Karamdaman sa Okay. Okay. Ako doon eh. Kunan mo. Pero nakakaano na siya. Puro na tayo. Ano? Let's go na tayo dito. Sising. Ay, medyo mainit ah. Snapdragon. Wow, ganda. May kape pala dito. Ang laki nito. Wow! Pala dito po. Sabi pa kasi. Ay, wow. Sabay po na. Guys, lang kayo maganda ito. Guys, oh my gosh. Ay, guys din siya! Ano yun? guys. Gusto mo na din maganda na din. Ay, sorry. Sorry po. Guys ka rin talaga. Ay, natanggal. Guys daw. Guys! Let's go! Guys! Ay, sorry, partner! Ay, nadumihan ko yung sapatos mo, partner. I'm very sorry. Wait lang. May tus daw po. Barbs, ipipicture mo lang sa akin. May tus. Ay, ikaw, dyan ka lang. Kuya Chad, wait lang. Para picturean din kita. Ikaw, Kuya Chad, dali. Tumayo kayo. Tapos na. Para may solo ka. One way lang ito, one way. Okay. Go! Angel's breath o yata. Yan yung, di ba yung mga sinaano? Angel's breath yun. One way lang daw, one way. One week. Okay, wow. Ay, ganyan yun sa Japan, no?
Ganyan sa Japan, yung mga flower pag July, June to July. Okay! Ito May, rose. Wow! Ganyan sa Japan pag Barbs, ikaw. Ne, kunan. ito May, rose. Barbs, kunan mo ako dito. Ay, doon. Hindi, pero hindi, kunan mo muna. Ipo-post mo pagka. Oo, nandito na. Ayan. Hindi naka-post. Hindi. Gusto ko dyan yung... Diyan na, dali. Hindi ko makita yung ano. Nice one. Kuya Chad, dito ka. Dali. Ito yung gusto ko dyan picture. Ganda. Hindi ko makapicture yan. Tayo ka lang dyan. Papipicturean kita. Dito ka, Kuya Chad. Dali, tayo ka lang dyan. Sige, picture mo. Yun. Dito. Diba? Dinky dito. Yeah, yung coffee store. Ay, sorry. Sayang. Hindi kayo traffic. One more. Oh, there's a bee. Mommy, what's the bee? Joey! Okay. Clips lang to. Joey! I'll take the bee. Doon na sa hagdan-hagdan pala yan. Ay, sige. Ayan. Sige, Sarah dyan. Ganda. Ganda. Ay, pila pala. Dyan. Lalo mo na. Ayan o. Barbs dyan, picturean mo. Iba naman. Hello? Oo, malangot mo. Hello? Busy? Hello? Yan. Ganda dyan, no? Nasa gitna ka. Ganda. Ganda, oh. Doon pa. no. Yung ano, yung view deck na yan, no? Barbs! Where are you? Doon tayo magkakape namin. May godly po. Hello? Hello! Ganda dito. Hello! Barbs, sasan ka? Oh my God, ang ganda. I love it. Oh my God. Ito. Halika dito, Ne. Picturean mo. Picture mo ako dito. Ne, yung shoelace ko na naman, matatanggal. Ano maganda ate Kevin, no? Sabi sila, oh. Okay na, ayoko na. Nini, ano mo daw yung shoelace? Yan, ano mo? Ay, dyan naman. Oh, pupunta tayo doon. Mahabang masyado. Ay, dyan kayo pipicturean ko sila dyan. Ay, oh, yan pala.